बंधु माने आम सप्ताहर प्रत्येक दिन कौनसी ना कौनसी देवादेवी को अर्पित अटे। सेही भली शनिवारटी भगवान शनिदेव को अर्पित अटे। एही दिन शनिदेव को पूजा करिवार विधि रहिछि। एही दिन शनिदेव को पूजा करी जड़े शनि दोषरु मुक्ति पाई पारि थाए। जदि आपण मध्य शनि 7.5 किंबा शनि धाया परी दोषरु मुक्ति पाइबाकु चाहुछंती तेबे शनिवार दिन शनिदेव को राशि एवं तेल अर्पण करंतु। एहा सहित प्रत्येक शनिवार दिन ओस्त गछ मूलरे एक दीप मध्य जालंतु। एहा अत्यंत शुभ एवं फलप्रद बोली माना जाय थाए। जदि आपण आपणकर जीवन रे अनेक गुड़िए समस्यार सम्मुखीन हेउछंती तेबे निश्चित भावरे शनिवार दिन आपण एही प्रतिकार गुड़िक करिबा पई चेष्टा करंतु। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा आपण शनिवार दिन केउ सबु प्रतिकार करिबा द्वारा आपणको लाभ प्राप्त होइथाय। तेबे बंधु माने ता पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने जदि आपणकर परिवारर सदस्य मानक मध्यरे सर्वदा वाद विवाद लागि रहुछि, कलह लागि रहुछि, जेउ कारणरु कि आपणकर घरर परिवेश विचलित हेउछि, तेबे आपण पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रे एक माटीर दीप नियंतु एवं सेथिरे 4टी कर्पूरर खंड रखी ताहाकु जळाई दियंतु। वर्तमान सही दीपरे आपण पूरा घर को धुआं दियंतु एवं परे एहाकु निजर ठाकुर घरे रखि दियंतु। एहाकु आपण लिभातु नाही। जदि आपण निजको राजनैतिक किंबा सामाजिक क्षेत्र रे प्रतिष्ठित कराइबाकु चाहुछंती तेबे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रे एक खाली हांडी नियंतु। मने रखंतु जे हांडी रे एक ढांकुणी रहिबा उचित। वर्तमान ढांकुणीटी जेपरी खसी न जाय सेथिपय आपण एक कपड़ा किंबा सूतार साहाय्य ढांकुणी को हांडी रे बांधी दियंतु एवं आपणकर इष्ट देव को आपण निज मन रे ध्यान करी सेही हांडीटी को प्रवाहित जल रे भसाई दियंतु। जदि आपण आपणकर जीवनर प्रत्येक कार्य उन्नति करबाकू चाहुचंती एवं शुभ फल प्राप्त करिबा पई चाहुचंती तेबे शनिवार दिन आपण पलास गछ को पूजा करिबा उचित। जदि निकटस्थ कोनोसी स्थान रे एही गछ उपलब्ध थाए तेबे आपण प्रत्येक दिन एहार मूल रे जल अर्पण करिबा मध्य उचित। एथिसह एहाकु मने रखिबा उचित जे आपण शनिवार दिन पलास गछर जेमिति कोनोसी क्षति न करंती किंबा एहा सह जड़ित कोनोसी जिनिसर व्यवहार न करंती। तेबे एपरि करिबा द्वारा आपण एथिरो शुभ फल पाई परिबे। मात्र जदि आपण निकटस्थ कोनोसी स्थान रे पलास गछ न पांती तेबे आपण पलास गछर फटको मध्य निज पाखरे रखि एहाको आपण सम्मान देई परिबे। जदि आपणकर व्यवसाय रे बारंबार क्षति हेउछि एवं आपणकर कार्य को आपण आगको बढ़ाइबाको सक्षम होई पारु नाहंती, आपणकर व्यवसाय रे वृद्धि करिबाको आपण सक्षम होई पारु नाहंती, तेबे आपण शनिवार दिन एक माटीर पात्र नियंतु एवं एहाको महुरे भरी दियंतु। एहा उपरे आपण एक ढांकुणी घोड़ाई दियंतु एवं एहाको घरर उत्तर पश्चिम कोण रे रखि दियंतु। दिन सारा आपण सेही हांडी को सेठारे रखंतु। ता पर दिन आपणकर व्यवसायर अभिवृद्धि पाई आपणकर मनरे प्रार्थना करी सेही माटी पात्र को एक निर्जन स्थान रे रखि देई आसंतु। जदि आपण धन संपद एवं भौतिक सुखरे वृद्धि करिबा पाई चाहुचंती तेबे शनिवार दिन एक पलास फूल सहित आपण एक आखि वाला गोटे नड़िया नियंतु। जदि आपणको ताजा पलास फूल मिलु नाही तेबे आपण सुखिला पलास फूल मध्य नै पारिबे। वर्तमान सेही पलास फूल एवं एकक्षी नड़िया को गोटे धला कपड़ारे आपण बांधी निजर सुरक्षित स्थान रे किंबा जेउठारे आपण निजर टंका पैसा रखुछंती सेही स्थान रे रखि दियंतु। जदि आपण शनिको धायार प्रभाव को एडाइबाकू चाहुचंती तेबे शनिवार दिन एक पात्र रे सोरिष तेल नै सेथिरे गोटिए टंकार मुद्रा रखंतु। वर्तमान सेही पात्र रे आपणकर चेहरा को देखिबाकू चेष्टा करंतु एवं तापरे सेही तेल सहित मुद्रा को आपण दान करि दियंतु। जदि आपण आजिर शनिवार ठारू एही कार्य आरंभ करूछंती तेबे परवर्ती 7टी शनिवार पर्यंत एही कार्य को जारी रखंतु। एहा आपणकू अधिक शुभ फल प्रदान करिथाय।
ଯଦି ଆପଣ ସର୍ବଦା ଶରୀରରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ ଜବର ଅଟାରେ ତିଆରି ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଜବର ଅଟାରେ ରୁଟି ତିଆରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଜବର ଶସ୍ୟକୁ ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ସ୍ତୋତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶନିଦେବଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଅଧଦୃଷ୍ଟି ନମସ୍ତେସ୍ତୁ ସର୍ବର୍ତ୍ତକ ନମସ୍ତୁତେ ନମ ମନ୍ଦ ଗତେ ତୁଭ୍ୟଂ ନିସ୍ତ୍ରୀଷାୟ ନମସ୍ତୁତେ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅଧଦୃଷ୍ଟେଃ ନମସ୍ତେସ୍ତୁ ସର୍ବର୍ତ୍ତକ ନମସ୍ତୁତେ ନମ ମନ୍ଦ ଗତେ ତୁଭ୍ୟଂ ନିସ୍ତ୍ରୀଷାୟ ନମସ୍ତୁତେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଶୁଦ୍ଧ ଗାଈର ଘିଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡବା କର୍ପୂର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ସେହି କର୍ପୂର ଡବାରୁ ଗୋଟିଏ କର୍ପୂର ନେଇ ନିଜ ହାତରେ ଜାଳି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଆଳତି କରନ୍ତୁ। ବାକି କର୍ପୂରକୁ ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖଣ୍ଡିଏ ସୂତା ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ସମାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସୂତାକୁ ପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ଧୋଇ ଆମ୍ବ ପତ୍ରରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ନିଜ ମନରେ କହିବା ବେଳେ ପତ୍ରକୁ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପରେ 11 ଥର ଶନିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ଶମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଆପଣ ତିକ୍ତ ତେଲ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେହେରାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଶନିଙ୍କ ଦାନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେହି ତେଲକୁ ଆପଣ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଶନିଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଶନିଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶନିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ଏବଂ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ପୂଜା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପାୟ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦୋଷ, ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟର ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନିବାର ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର, କମ୍ବଳ, କଳା ବିରି ଡାଲି, କଳା ରାଶି, ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ସେବା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, କାରଣ ଶନିବାର ଦିନ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇ ରହିଥିବା ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ଦିନ ତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର କଳା କୁଆ ଏବଂ କଳା କୁକୁରର ସେବା କରିବା ଏହି ଦିନ ବିଶେଷ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଦିନ କଳା କାଉ କିମ୍ବା କଳା କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କରଝର ଭାର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ
कला गाई को बुंदीर लडू खाइबाकू दियंतु एवं गाईर मथारे कुंकुमर तिलक लगाई दियंतु एवं गाई को यथाविधि पूजा करंतु। एपरि करबा द्वारा आपणको ऋण करज भारु मुक्ति मिली थाए। तेबे बंधु माने आपण माने शनिवार दिन एही सब उपाय गुड़िक जदि श्रद्धापूर्वक करती तेबे निश्चित भावरे आपणको शनिदेवंकर कृपा प्राप्ति होइथाय एवं आपणकर कुंडली रे जदि कोनोसी प्रकारर शनि दोष रही थाए किंबा शनि नीच स्थिति रे थांती तेबे आपणको सेथिरे मुक्ति मिली थाए। तो बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण माननको भलो लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव निश्चय लिखंतु।